Mayong adlaw mga kadeli kadungan sa aton nga ginihiwat nga adlaw sang mga mamumugon o kon Labor Day subong adlaw sang Mayo 1 tuig 2026 pila naton ka mga sektor ang nagpatigayon sang peace rally sa syudad sang Bacolod. Wala nakapugong sa mga rallyista ang kainiton sa syudad sang Bacolod sa ila pagpatigayon sang peace rally kasunod sa ginahiwat nga ika-124 nga Labor Day sa pungsod. Gintambungan ini sa nagkalain-lain nga mga sektor nga gikan sa Negros Occidental, lagip na ang Bacolod City. Ginsuguran ini sang mga sektor sa assembly nga ginpatigayon sa Provincial Capital Lagun kag nagmarcha padulong sa atubangan sang replika sang Bacolod Government Center. Pagpasaka sang sweldo, dugang nga benepisyo kag proteksyon sa mga mamumugon ang nalakip sa panawagan. Kita nagaunta tungod kay ang pagpangabudlay isa ka sagrado kag bilidhon nga kinaiya sa isa ka tawo. Suno kay Noli Rosales, Secretary General sang Kilusang Mayo 1, luyag nila ipalabot sa presidente ang ila panawagan nga magpasaka sa 1,200 pesos nga minimum wage agud naman nga masabat ang krisis nga ginaatubang sang mga mamumugon sa Pilipinas. Dapat ituso ang 1,200 nga national minimum wage law para masabat ining grabe nga krisis nga ginatubang subong sa mamumugon kag sa aton nga pumuloyo labi na gid sining apektado kita sa gera sang US kag Iran. Apisal sang 41 degrees Celsius nga kainiton sa Negros Occidental, ang tingog sang Negrosanon hindi sa giyapon mapahipos biskan ano pa ang mabot nga panahon bangod para ipanawagan ang kaayuan sang kadamaan. Report nagikan sa patrol. Ako naman si Kadeli Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa Pumuloyo, Adlaw-Adlaw, Daily News Central.